Welcome to Garo Shillong. Here, the depte for Chigni Jabri, Hazani for Primo, Lim Dalde. Mizal Nasim success one more, Nasim house pending, but on some house pending. One or two for Nasim, Nasman heat, Nasmiko heat to Kakan. Limna Hayako normal Kakanamo. Normal Limna Epor Batagua, Eparo, Chigni, Esaro Batagua, Esaro, double trimo. Ya, paro de success one house success one in Lima success sigin dari como sigin gua gimana second mama success mo success bi success mo gimana lau de kema tak kuna ne dal de house pending ne house pending Dalde house pending 5 or 7 में 5 or 7 ये कौन ऐसी मना होती है 5 or 7 या 5 or 7 मो 5 or 7 house pending दोनों में house pending नहीं करबो या 5 7 मो ये होते हैं ऐसी मंग heat तो करबो ने heat ये दे normal करबो ये हो ऐसी मंग heat करबो ने ये हो ने या मंगनी हुई करबो mungkin mesti langsung ikut 57 75 tak kira kalau teman mo misal tak kira ni 75 57 tak kira kalau uthap rakhi mo gimana acha daude gutti hun ne gutti de acha gutti de gutti mo gutti itu di kongen itu deh 57 75 07 70 52 25 oh ya mengdok hal boleh ya mengdok ho langsung epar ba esar hal boleh ya main deh ang target ya punya aro ya mo ya mungkin ko kalbo ne ni be ko kalbo mo ya mung do kon tan ko in be ya mung gni ko hit ka pati kalbo na simang but 50 mo de but ngin recha sesang mo hit kutti mo ya ko kalbo na simane daldi esan mo gamunan all the best ne de